ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आपणकर गृह पाखापाखि कौन पिपल गछ उपरे जदि यही लताटी मारी देखती एवं यही सामान्य तंत्रोक्त विधि मत या संग्रह करती तेबे जानतु सर्वसफलता आपनकर चरण स्पर्श करिवो। एभली कौन असंभव कार्य दुनिया रे नाही जाको आपण माने संभव करिके न देखेबे। ए आपनको एभली मात्रा सर्वसिद्धि प्रदान करिवो। आपनकर प्रत्येक मनस्काम वर्ष वर्षर अवदमित आशा इच्छा स्वप्न कामनार तुरंत परिपूर्णता घटिवो। जदि आपण माने चाकरी कर्म नियुक्तिर संधान रे एबे मध्ये अछंती तेबे एहाको आपण माने संगे नेकी जानतु आपण चाकरी कर्म नियुक्तिर फाइनाल हो किंबा जदि कौन परीक्षा आपण मैंने यहाँ सांगे नहीं जाती तेरे परीक्षा निश्चित कृतकार्य होबे। थाना कोर्ट कचेरी मामला हो कौन केस शुणाणी हो सेठारे आपनकर विजय लाभ घटिवो। प्रेम प्रणय विवाह आपनकर सफलता निश्चित भाव में मिलिबो। शत्रु माने आपन ठारू यथेष्ट दूरतार रहिबे। कौनसी से भली अकाल रोग व्याधिर आक्रमण आपनक उपर घटिबो नाही। कौन स्थान रे पैसा पत्र फसिकी थिले अथवा ऋण करज आपण माने बुड़ीकी रहिथिले से समस्तर मध्य सुंदर समाधान घटिबो। एही असंभव को संभव करथुवा लताटीर केवल संधान आपनक नबार अछि जाकी आपण माने घर पाखे थिबा समस्त पिपल बा ओस्त गछ उपरे आखि बुलेले सहजरे ठाब करि परिबे एवं एई तंत्रोक्त विधि मते केवल याको संग्रह करिवार अछि। कोनसी मंत्र प्रयोग नाही जदिओ केवल एई सूक्ष्म विधि मते याको संग्रह करिवार अछि। तेबे एई बहुमूल्य उपस्थापनाटिको आगुको अग्रसर करिवा पूर्व क्षुद्र निवेदन जदि आपनकर एई भली कंटेंट रुचि रहउछि एवं हमर चैनल को आज प्रथम बार आछंती तेबे चैनल को थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु जेभली कि आमे जेतल मध्ये आपण मानक सेवारे एई भली बहुमूल्य तंत्र मंत्र वीडियो गुडको अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचिबो एवं से सब को आपण माने सर्वादू देखि करी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स एबे सुन नजर पकेबा एही लताटीर संपर्क रे जाकु कि आपण माने आपनकर गृह पाखे थिबा जे कोनसी पिपल गछ उपरु संग्रह करि परिबे। आपण मानकर गृह पाखे थिबा जे कोनसी पूजित पिपल गछ हो किंबा से भली कौन पुरातन पिपल गछ हो जहाँकि बहुत शाखा प्रशाखा मेलेकरी ठिया होता है आपण केवल तारी ऊपर ही दृष्टि निबद्ध करिवार अछि। आपण मानकु जणा थिबो पिपल वृक्षटी आपनकर श्रीहरि विष्णु एवं माता लक्ष्मीकर निवास स्थल अटे। जदि पिपल वृक्षर आपण माने सेवा करंती ग्रहराज शनिश्चरकर यथेष्ट कृपा मध्ये आपण माने प्राप्त करि पारथांती। राहु केतु भली भयंकर कुचक्री ग्रह आपनकर कोनसी क्षयक्षति करि पारंते नाही। बहुत अदृश्य शक्तिर कृपा आपण माने प्राप्त करिथांती केवल पिपल वृक्षर सेवा कले। तेबे आपनकर गृह पाखरे जदि एभली कोनसी पिपल वृक्ष अछि जाकु कि कथित भाषा रे ओस्त गछ बोली कहंती जदि एही भली कोनसी पुरातन ओस्त गछ हो किंबा पूजित ओस्त गछ हो जहा शाखा प्रशाखा मेलेकरी ठिया होइताय जदि एभली ओस्त गछ किंबा पिपल गछ आपनकर गृह पाखरे अछि एवं सेथिरे जदि एई लताटी मारिछि लताटीर नाम होउछि आपनकर निर्मूली जहाँकि मूल न थाए केवल हलदिया डंक गुड़िक सेथिरे मारिथाए। निर्मूलीर कोनसी पत्र मध्य न थाए केवल हलदिया हलदिया लता हिसाब रे गुड़े होइथाए कोनसी गछ उपरे। एहा ही आपनकर निर्मूली जहाँकि तंत्रोक्त चमत्कार आयुर्वेदिक मध्य चमत्कार। एही निर्मूली उपरे मु पूर्वरु अनेक वीडियो मध्य अपलोड करिछि तार आयुर्वेदिक दक्षता उपरे। तेबे जदि कोनसी निर्मूली लता आपण माने एई ओस्त गछ पिपल गछ उपरे मारी थिबार आपण माने देखंती तो एई तंत्रोक्त विधिटी को पालन कर नियंतु चमत्कार ही चमत्कार घटिबो। जहा आपण मानकर जीवन रे अवश्य रहिछि तार शीघ्र परिपूर्णता घटिबो। कोनसी प्रेम प्रणय विवाह को आपण माने जदि सफल करिया पे चाहंती तेबे एहार एही विधि मते जो संग्रह कले लताटी ताही यथेष्ट हम। चाकरी वृत्तिर क्षेत्र को आप सांगे नहीं जाती इंटरव्यू रे आपन निश्चित सफलता मिलिबो। कौनसी कठिन एग्जाम परीक्षा जदि सांगे नहीं जाती आपनकर परीक्षा रे निश्चित कृतकार्य हेबे। थाना कोर्ट कचेरी मामला जेकोन प्रकार विवादीय स्थान रे आपन जितापट लाभ करि आसीबे। शत्रु आपनको देखला मात्रे भयर पलायन करिवो। कौनसी अकाल रोग व्याधि ग्रास आपन करि परिबो नाही। ऋण बोझ कोठी पैसा पत्र फसिकी रहिथिले ए सबुर तुरंत समाधान घटिबो। एभली असंभव कार्य को आपण माने संभव करिवे जाकि कल्पनातीत अटे। सर्वसिद्धिर क्षमता आपनको एई निर्मूली लतार एई तंत्रोक्त प्रयोग ही प्रदान करिवो जाकि ध्यान सहकार शुणु कौन करिवे आपण एथिपई ए समस्त सिद्धि को प्राप्त करिया पई। जदि एई भली कोनसी निर्मूली लता को ओस्त गछ उपरे मारी थिबार देखंती तो जेकोनसी शनिवार दिन आपण एतिक सामग्री धरिकरी
ସେହି ପିପଳ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇକି ଯାଇଥିବେ, ପୂର୍ବାହ୍ନ ଭିତରେ ଯାଇଥିବେ ଏବଂ ଗଲାବେଳକୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଇଥିବେ। କାହା ସହ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। କଛା ମାରିକିରି ଉତ୍ତରୀୟ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଯାଇଥିବେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଭଳି ମନସ୍କରେ ଯାଇଥିବେ। ସାଙ୍ଗରେ 1 ଲୋଟା ଜଳ ନେଇଥିବେ, ଗୋଟିଏ ଧୂପବତୀ ନେଇଥିବେ, 5 ପ୍ରକାର ମିଠା ନେଇଥିବେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟି ଗୁଆ, ଟଙ୍କିକିଆ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଏ ସମସ୍ତ ନେଇକିରି ପିପଳ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯିବେ। ପିପଳ ଗଛ ମୂଳରେ ଲିପା ପୋଛା କରିକିରି ଜଳାର୍ପଣ କରିକିରି ଧୂପବତୀଟିଏ ଲଗାଇଦେବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କିକିଆ ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ରଖିକିରି ତାପରେ ଗୁଆଟିକୁ ରଖିବେ। ଗୁଆଟିକୁ ରଖିକିରି ତାପରେ ସିନ୍ଦୁର ଟିକକ ଦେବେ। ଏହି 5 ପ୍ରକାର ମିଠାକୁ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଭୋଗ ହିସାବରେ ନୈବେଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ସେହି ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଯେଉଁ ନିର୍ମୂଳ ଲତାଟି ମାଡ଼ିଛି সেই ନିର୍ମୂଳ ଲତା ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏକ କଳା ଫିତାକୁ ନେଇଥିବେ। କଳା ସୂତା ବା କଳା ଫିତା ଯାହାକୁ କି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସିଲେଇ କଳା ସୂତା ଏହାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। ସେହି ନିର୍ମୂଳ ଲତା ଉପରେ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ଦେଇକିରି ଆସିବେ ଏବଂ ସେଇଠି କହିଦେଇକି ଆସିବେ ଯେ କାଲି ରବିବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ମୁଁ ଆସିବି, ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଲତାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିକି ନେବି ଏବଂ ମୋର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ସିଦ୍ଧି କରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଜଣେଇକିରି ଆପଣ ଆସିଥିବେ ଏବଂ ତାପନ ରବିବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇକିରି ସେଇଭଳି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକିରି ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ ବୃକ୍ଷକୁ ନମନ କରିବେ। ବୃକ୍ଷକୁ 7 ଥର ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା କରିବେ। ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଗୁହାରି ଜଣାଇବେ। ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ପ୍ରଣମିତ ହେବେ ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ନିର୍ମୂଳ ଲତାରୁ ଖଣ୍ଡେ ସେଇଠୁ ଛିଣ୍ଡେଇକିରି ଆଣିବେ। ଚୁପଚାପ ଆସିବେ, ଚୁପଚାପ ଯିବେ। ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଇଥିବେ। ଯେତେ ମୌନତା ଆପଣମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ସେତେ ଭଲ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେଠୁ ନିର୍ମୂଳ ଲତାଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଗୃହକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ତାପରେ ଏକ ହଳଦିଆ ସୂତାକୁ ଗୁଡ଼େଇ ନେବେ ଗୋଟେ ପରସ୍ତ। ତାପରେ ତାକୁ ଆପଣ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିବେ। ହଳଦିଆ କପଡ଼ାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୂଆ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ରଖି ହଳଦିଆ କପଡ଼ାକୁ ଆପଣ 4 ଭାଗ କରି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଏବଂ ତାପରେ 3 ବୁନ୍ଦା ସିନ୍ଦୁର ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଳି ଯାହାକି ସେକେଣ୍ଡ ଫିଙ୍ଗର ସେଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇକରି 3 ଠୋପା ଦେବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ ସିଦ୍ଧ କୁଞ୍ଜିକା ସ୍ରୋତକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ପାଠ କରିବେ। ଯଦି ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ ସିଦ୍ଧ କୁଞ୍ଜିକା ସ୍ରୋତକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ପାଠ ନ କରିପାରନ୍ତି ତେବେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 5 ମାଳା ଜପନ କରିବେ। 1 ମାଳା ଆପଣଙ୍କର 108 ଥର, 5 ମାଳା ତଦନୁଯାୟୀ ହେବ। ଯଦି 5 ମାଳା ଆପଣମାନେ ଜପନ ନ କରିପାରନ୍ତି ତେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଗୋଟେ ମାଳା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜପନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର এই বীজ মন্ত্রটি হচ্ছে ওং দুং দুর্গায় নমঃ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଓଂ ଦୁଂ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ସହାୟତାରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସେଇଠି 1 ମାଳା ହଉ କିମ୍ବା 5 ମାଳା ହଉ ଜପନ କରିବେ ଅଥବା ଯାହାଟା ମୁଁ ସେୟାର କରୁଥିଲି ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀକୁ ସେଇଠି 5 ଥର ପାଠ କରିବେ। এইଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ପାଠ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେହି ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥିବା ନିର୍ମୂଳ ଲତାଟିକୁ କେବଳ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ନିୟମିତ ଧୂପଦୀପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚମତ୍କାର ଦେଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ରହିବେ। ଯଦି ଚାକିରି କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କର ପାଇବା ଫାଇନାଲ ହୋଇଯିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳୀରେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ରଖିଲେ ଏଭଳି ଭିଡ଼ ଜମିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ କ୍ୟାସିୟର ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ଲାଭ ଘଟିବ। ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ବିବାହରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ମୂଳ ଲତା ଯାହାକି ଓସ୍ତ ପିପଳ ଗଛ ଉପରେ ମାଡ଼ିଥିବ ଏହି ସାମାନ୍ୟ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବିଧି ମତେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ବ ସଫଳତାର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜେ ଦେଖିବା ସହ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଭଳି କି ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ କଲ୍ୟାଣ ସଂଗଠିତ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମତେ ଏଇଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। से पर्यंत दर्शक बंधु आपण समस्ते मंगलमय कृपार भले था रोचे। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओं शांति, ओं शांति, ओं शांति। नमस्कार।